Malaki. Bumero. Malaking tao. Mapaglumbong. Parang tao sinasabi. Ha? Ano mo na yun? Oh, wala na ko dali. Yan, 65. Oh, 75. 75. 100 wholesale, 100. Ito lang kay Big Ivan. Okay. 100. Ito. So, 40. Nak, ito ka na. May tao dyan. 40. Ito dito, hila mo. Hila. Dito ka banda o. Yan, tag 40 lang. 40 ang wholesale. Ito lang kay Big Ivan. Sa may Galleria Mall. New Galleria Mall. Shopping mall. Baclaran. Near LRT Station, Baclaran. Yan, 25 lang oh. Shirt. 30. 30. 90. 90. Ano? Wholesale 90. Yan, 90 lang wholesale. Ito naman, 95. Ito, 95 wholesale. 95. 90. 90. 45. 45. 65. 65. 65. 80. 80 o 85. 50! Teka na. Chalice shirt. 40 ang wholesale. Yan, 40 lang. Chalice. Chalice, 40 wholesale. Ito naman, sando pang babae. 40 rin ang wholesale, oh. 40 lang wholesale, 40. 40. Yan, 40 lang lahat yan. Yan, yan. Yan, 40. Yan, ito 40 lang lahat. 40. Ito naman, 60 pala. 60. Yan, 60, oh. Yan, 60 ang wholesale. Ito naman, 40. Yan, 40. 40 lang. Yan, 40. Yan, 40 lang yan lahat nasa taas. Yan, 40 lang, 40. 40, 40 lang. Ha? 40 lang, 40. Yan, sa taas, 40 lang din yan, oh. Wholesale. 40 ang wholesale na. Ito, mga short. Yan, iba-iba yan. May 65, may 40, yan. 40, 40 yan. 40. Ha? Dog, salamat dong ha. Sige dog. Ayo dog. Ano ba mo?